ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख के मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसीलिए देहधारियों की मत छोड़, एक बाप की श्रीमत पर चलो, बाबा बोलছেন बाबार श्रीमत বাচ্চাদের জীবনে সুখ আনে। তাই জন্যে বাবা বলছেন বাচ্চাগুলো এবার দেহধারীদের মতে চলা ছেড়ে বাবার মতে चलते शुरू करो। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? কোন বাচ্চাদের বুদ্ধি এখনো ভটকাচ্ছে? उत्तर, जिन्हें ऊंचे ते ऊंच बाप की मत में बा ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पाँव रखते हैं। भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते हैं। तो सब বাচ্চাদের নিশ্চয় এসে গেছে তো যে ভগবানেরই কাজ চলছে, তাই না? ভগবানেরই মত চলছে। তো বাবা বলছেন তাহলে এই লাইনগুলো আমাদের জন্য না, তাই তো? আমরা সব এক নৌকোতে আছি, নাকি দুটো নৌকোতে পা দিয়ে বসে আছি? দুটো নৌকোতে পা থাকলে কি হবে? পড়ে যাবে তো গর্তে। তো বাবা বলছেন এক নৌকোতে থাকবে, তাই না? দুদিকে অপোজিটে বুদ্ধি রাখলে হবে না, একবার এদিক আবার একবার ওদিক, তাই না? ওই গল্প আছে না, অভিমন্যু কেন মারা গেল? অভিমন্যু মানে जिसका मन अभी यूं মানে যার মন একবার এদিক একবার ওদিক, সে হলো অভিমন্যু। তাই তার 5 পাণ্ডব বিজয়ী হলো, কিন্তু অভিমন্যু মারা গেল, তাই না? তো বুদ্ধির ভটকনা, ওইটাকে আগে মরতে হবে, তাই না? এক বাবার কাছে বুদ্ধির নিশ্চয় রাখতে হবে, তবে বিজয়ী পাণ্ডব হতে পারে। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचे ते ऊंच बाप मिला है। वो एक ही ऊंचे ते ऊंच है
बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं सब नीच तो नीच है। ऊंचे ते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं ही थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न। अब मनुष्यों को पता नहीं कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया, তাই না? দেবী দেবতা সর্বগুণে সম্পন্ন, 16 কলা বিশেষতা সম্পন্ন। কি করে হলো? কে বানালো? এত সুন্দর জগৎ কে বানিয়েছিল? বাবা বলছেন মানুষেরা তো বোঝে না। अभी तो बिल्कुल पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचे ते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कलप भटके हैं, তাই না? যে সাধু সন্ন্যাসী ভগবানকে খুঁজলো আর খুঁজতে খুঁজতে সারা জীবন ভটকাতে থাকলো, কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়, কোথায় ভগবানকে পাবো? আর এইরকম সাধু সন্ন্যাসীর পিছনে মানুষেরা ভটকালো যে তুমি ভগবানকে পেলে আমাকে ঠিকানা দাও, তাই না? ওরা নিজেরাই খুঁজছে, খুঁজে খুঁজে জীবন পার করে দিচ্ছে আর সব ওদের পিছনে পড়ে আছে, কোথায় পেলে আমাকে দাও, তাই না? तो बाबा बोलचन अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वो हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसी की मत पर ना चलो। बाबा बोलचन एतदिन तो रावणेर मते चलले और कष्टई पेले। बाबा बोलचन एबार तो कम से कम सुख देने वाला बाबार मोते चले देखो। अब तुम और किसी की मत पर न चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो, তাই না? জানি দেহধারীর পিছনে তাদের মতে যদি চলি তাহলে আমি ডুবে যাব। অনেকবার ডুবেছি, ধাক্কা খেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি, তাও বুদ্ধি শুধরায় না, তাও দেহধারীদের থেকে আসা, তাই না? তো বাবা বলছেন কেন ডুবতে যাও বারবার? আমি তো এসেছি, আমি তো তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो, তাই না? বাবা বলছেন আমি তো তোমার গার্জিয়ান, আমার কাছে এসো, আমি তোমার সব প্রশ্নের সমাধান দেব, তুমি দেহধারীর পিছনে কেন ছুটছো? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वो गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचे ते ऊंच बाप की मत में भरोसा नहीं है। बाबा बोलছেন এই সঙ্গম যুগেও পা আবার কলি যুগেও পা, তাই না? তো बाबा बोलছেন আমার উপরে ভরসা নেই। बाबा बोलছেন एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरे तरफ है आसुरी मत, उनका हाल क्या होगा? दोनों तरफ पाँव रखा तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचे ते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। बाबा बोलছে আমি তোমাকে 84 জন্ম সুখী বানাতে এসেছি, শান্তি ধাম সুখ ধামের বর্ষা দিতে এসেছি, এখন তো कम से कम আমার কথা শোনো। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान बना, फायदा तो कुछ नहीं हुआ, তাই না? ব্রহ্মা বাবার বাড়িতে একদিনও সৎসঙ্গ ছাড়া চলতো না, একদিনও না। ওই জন্যে বাবা 12খানা গুরু করেছিলেন যে কোনো না কোনো গুরু উপস্থিত হবেন আর সৎসঙ্গ চলবে। বাবা বলছেন এত গুরু করে যখন ওর উদ্ধার হলো না, तो बाबा बोलছেন फिर भी तमो प्रधान ही बना, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया, ऊंचे ते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा फायदा तो कुछ हुआ नहीं, अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया, ऊंचे ते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल सी नो इविल, परंतु मनुष्य हैं
बिल्कुल पति तमो प्रधान बुद्धि, তাই না? বাবা 12খানা গুরু করেছিলেন ব্রহ্মা বাবা। শিব বাবা এসে বলল হিয়ার নো ইভিল, সি নো ইভিল। তো বাবা কি করলো? সবাইটা ছেড়ে দিল, তাই না? তো বাবা বলছেন यहाँ भी बहुत हैं श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है। আমরা আছি না কি লিস্টে? শ্রীমতে চলা খুব কঠিন মনে হচ্ছে, খুব কমজোর দুর্বল আত্মা, পেরেই উঠছি না শ্রীমতে চলতে। হ্যাঁ, এইরকম না, পারছি। বাবার হাত ধরেই তো হাঁটতে হবে, তাই না? বাবার হাওয়ালে করে দাও, বাবার হাত ধরে হাঁটো। অসুবিধাটা কোথায়? যখন নিজে মেহনত করব। গতকালই বাবা অব্যক্তি সারাতে বলল না, ক্ষুদাই খিদমতগার। ক্ষুদা আলাদা হয়ে গেল তো খিদমতও ভালো লাগবে না, তাই না? তো একসঙ্গে বাবা আর আমি একসঙ্গে, তাহলে না পুরুষার্থ কঠিন মনে হবে, না কোনো কাজ কঠিন মনে হবে, না কোনো সেবা কঠিন মনে হবে, তাই না? কিন্তু যেখানে বাবাকে আলাদা করলাম আর দেহধারীকে আপন মনে করলাম, সেখানেই কি হয়ে যাবে? সেখানেই কষ্ট পাবে, তাই না? মায়া থপ্পড় লাগাবে। तो यहाँ भी बहुत हैं श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है, তাই না? ওই গল্প আছে না যে সীতা তো সব কিছু ছেড়ে আসলো, কিন্তু আসার পরে সোনামৃগতে লোভ হয়ে গেল। সোনামৃগ লোভ হলো ঠিক আছে, তাই না? যখন অসুর রামের আওয়াজে বলল লক্ষণ এসো, তখন রামের আওয়াজও চিনতে পারল না। মানে বুদ্ধি এত ভ্রষ্ট হয়ে গেল, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে তুমি আমার মত কোনটা আর ফেক মত কোনটা সেটা তুমি বোঝো। সবাই যদি বলে আমি যেটা বলছি ভগবানের কথা, তাহলে তো হবে না, তাই না? দুনিয়াতে অনেক ভগবান আছে এখন, কিন্তু বাবা বলছে সঠিকটাকে চেনো, তাই না? না হলে কি হবে? ওই ফেক রামের আওয়াজ যদি শুনি তাহলে মায়া थप्पड़ लगावे, ताई ना? तो माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव रखा हुआ है। एक चीज़ के 10 नाम रखने से मनुष्य मुंझे हुए हैं, जिसको जो आया नाम रख दिया, ताई ना? बाबा अनेक बार बोले छे যে যেই রূপে আমাকে ডাকুক না কেন, সারা দেনে वाला একলা শক্তিই হচ্ছে বাবা, আর কেউ দ্বিতীয় শক্তিই নেই। কিন্তু যেহেতু অনেক নাম রেখে দিয়েছে ভগবানের, তাই নিজেরাই কনফিউজ হয়ে গেছে, তাই না? কেউ হয়তো বট গাছের তলায় বিপদে পড়ে ডেকেছে ভগবানকে, আর ভগবান শুনে নিয়েছে, তো সে কি বলল? বট গাছেই ভগবান আছে, তাই না? तो সেই রকম কত রকম ভগবান হয়ে গেল। तो बाबा बोलছেন असल मेरा नाम शिव है, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वो समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म बतन में रहने वाला है, वास्तव में वो है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का, তাই না? বিষ্ণুর মতন 4 ভুজাধারী অনন্ত নাগসজ্জায় শুয়ে আছে, এইরকম কোনো দৃশ্য উপরে নেই, তাই না? বৈজ্ঞানিকরা সারা জগৎ খুঁজলো কোথায় আছে এরকম দৃশ্য, তাই না? কিন্তু সে তো সিম্বলিক, এর পিছনে তো রহস্য আছে। সে 101 অবগুণের উপরে বিজয়ী আত্মা, সে হলো বিষ্ণু। লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল প্রতিমা, শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী, তাই না? তার গুণ এটা, সেইগুলোকে প্রতীক রূপে বানালো, আর এখন ভাবছে হয়তো ওটাই প্র্যাকটিক্যাল, খুঁজছে কোথায় আছে। তো বাবা বলছেন বাকি 4 भुजा कोई होती नहीं, 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया, सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसीलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है, पवित्र बनने का। वो भी लाखों करोड़ों हैं,
मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं, वो खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। তাই না? সাধু সন্ন্যাসী কত, কুম্ভ মেলাতে কত সাধু সন্ন্যাসী, তাই না? কোটির গুণাতে। বাবা বলছেন এদেরও পাঠ আছে, যদি এরা না থাকতো তো আধ্যাত্মিকতা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যেত, আর দুনিয়া পুরো অসুরদের দুনিয়া হয়ে যেত, তাই না? तो कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं। किंतु साधु सन्यासीদের नियम भोजन हाथे बानाबे ना, তাই না? गृहस्थी থেকে চেয়ে খাবে। बाबा बोलছেন गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ, यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो, माया हर बात में पछाड़ती है, তাই না? সব সময় যেন মাথায় থাকে বাবার পথে চলতে গেলে মনসাও পিছনে পড়ে থাকবে, তাই না? যেখানে যাবে সে ফলো করবে, এই জন্যে অ্যাটেনশন। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं, और मनुष्यर काज की देह फीलिंग से आना। যেই আত্মা ফিলিংস ভুলে যাব, দেহ ফিলিংসে আসবো তো মায়া ধরবে। আত্মিক স্থিতি আছে তো মায়া ধরতে পারবে না। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना बड़ी मेहनत है, তাই না? বাবা বলছেন মেন কাজ কি আছে বাবার বাচ্চাদের? দেহ অভিমানকে শেষ করতে হবে, দেহ অভিমানকে ভাঙতে হবে। ওই জন্যে দেখানো হয় না যে কৃষ্ণ কি করতো, সবাইয়ের হাড়ি ভাঙত আর তার মধ্য থেকে মাখন নিত, তাই না? তো হাঁড়িটা তো ভাঙতে হবে, আর দেহ অভিমান ভাঙতে হবে, তাই না? বলল না যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীরা স্নান করতো, সে বস্ত্র চুরি করতো। অ্যাকচুয়ালি কোন বস্ত্র চুরি করতো? দেহ অভিমান রূপী বস্ত্র চুরি করা তো গঙ্গা স্নান করিয়ে, মানে জ্ঞান দিয়ে দেহ অভিমান রূপী বস্ত্র চুরি করতো। সেটাকে যখন স্থূলভাবে দেখালো, জিনিসটা নোংরা দেখালো। তো অ্যাকুরেট यादगार আছে না? तो बाबा बोलছেন देह अभिमान टूटना यही बड़ी मेहनत है। बाबा बोले নিজেকে আত্মা ফিল করো, সবাইকে আত্মা দেখো, স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে থাকো, তাই না? বাবা বলছেন তবুও বারবার নিজেকেও দেহ ভাবে, অন্যকেও দেহরূপে দেখতে থাকে। তো দেহ অভিমান সহজে বিজয়ী হতে পারছি না। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बचाओ। তো নিজেকে কি মনে করতে হবে? আমি আত্মা জ্যোতি, এই দেহরূপী শরীরকে চালনা করনে वाली, তাই না? আমি চালনা করছি, আমি স্বরাজ্য অধিকারী রাজা আছি এই শরীররূপী রাজ্যে, তাই না? তো বাবা বলছেন तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज़ कुछ निकलेगा? मोड़ा के गए गाली दाओ, पेटाओ धरे, किच्छु फरक पड़बे? बाबा बोलছেন फरक कখন पड़े? যখন দেহটার মধ্যে আমি আত্মা থাকবো, তাই না? আত্মা বেরিয়ে গেল তো শরীরকে মারো পিটো যা খুশি করো, কোনো ব্যাপার नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। आज के बाबा बार बार बोलছেন कि ছাড়তে হবে? देह মনে করে থাকা, देह অপরকে দেখা, आत्मा स्वरूपे থাকতে হবে, आत्मा स्वरूपे देखते হবে। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। बाबा बोलছেন आत्मिक शक्ति आसले तुमी आत्मा पावरफुल हो जाबे, सुस्थ हो जाबे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा, सजाओं से बचेंगे, তাই না? যত দেহি অভিমানী স্থিতি হবে অত পদ উঁচু হবে,
आत्मार मध्य आलो आसबे और पानिशमेंट थेकेओ बाँचबे। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कतबार देह अभिमाने एसेछि, भूलभाल काज करेछि, तारो हिसाब नेबे बाबा। तो बाबा बोलছেন देह अभिमान बशीभूत हये यदि भूल काज करेछि तो पानिशमेंटও पेते हबे। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं, जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे। आगे तो पक्का ब्राह्मण होते हबे तबे देवी देवता होते पारबे। भल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम। बाबा बोलছে আমাকে रोज चिट्ठी लेखो, তাই না? বাবার চিঠি পড়তে খুব ভালো লাগে। হচ্ছে এক দুই দিন চিঠি লিখবে তারপরে গুম হয়ে যাবে, সেরকম করবে না, আমাকে রোজ চিঠি লেখো। वो भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में प्रजा तो बहुत बनती है ना। बाबार संगे यदि मनेर लेनदेन नहीं ताहले राजा बाच्चा तो हबो ना, ताई ना? राजा बाच्चा के हबे? जार बाबार संगे बुद्धिर कानेक्शन आछे, ताई ना? बाबार काछे परामर्श करे, तार मंत्री सेनापति दरकार पड़बे ना, से शतयुगेर राजा हबे। बाबा बोल्लो ना क्राउन प्रिंस। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज होगा भगवान आया है। बाबा बोलছেন এখন দুঃখের বাকি আছে সিন সিনেরি, তাই না? সব দেখছেন না কাশ্মীরে কি অবস্থা, মুর্শিদাবাদে কি অবস্থা। তো বাবা বলছেন এখন তো কিছুই না, এখন তো সিন সিনেরি আরও বাকি। बाबा बोलছেন आवाज होगा भगवान आया है, तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। बेशी गीता पाठशाला सेंटर खुलते पारছে না, सेवा आगे बेशी बाढ़ছে না, कारण कि কোন বাচ্চা মুরলি করাবে, কোন বাচ্চা কোর্স করাবে? বাচ্চাই তৈরি নেই তো এক্সট্রা শাখা খুললে কি হবে, তাই না? তো এত বাবার বাচ্চা পালনা নিচ্ছে তো তৈরি হওয়া উচিত, তবে তো আরও ব্রাঞ্চ খুলতে পারবে, তাই না? तो तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। तो बाबार सेवाओ आटके रयेछे, बाच्चादेर कमी, देही अभिमानी स्थितिते थाके ना। बाबा बोलছেন अर्जुन बहुत देह अभिमान है। आज के एकटू देखबो, निजेदेर पार्सेंटेज मार्क्स देब, सारा दिने कत समय देही अभिमानी स्थिति और कतटा समय देह अभिमानीर स्थिति। आज के शुधु मन के साक्षी हये देखब, और कोनो काज नहीं, शुधु साक्षी हये मन के देखब। आत्मिक स्थिति थाकছে ना, निजेके देह भाबছি, सबाइके देह देखছি। कतटा देही अभिमानी थाकी और कतटा देह अभिमाने थाकी, और दिनेर शेषे कत मार्क्स हलो बाबार संगे गल्प करब। बाबा बोलছেন अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा, ताई ना? तो श्री कृष्णेर संगे फर्स्ट जन्मे कोन आत्मा आसबे? যারা 100%, 100 to 100, তাই না? যদি একটুও দেহ অভিমানে থাকে, যদি দেহি অভিমানী স্থিতি নিরন্তর না থাকে, তাহলে কিন্তু এখনো পুরুষার্থ অনেক বাকি। बाबा बोलছেন अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद कम हो जाएगा। तो अंत समय यदि देह अभिमान आसलो, अंतमति सगति चाहिए ना, तो आत्मिक स्थिति थाकते हबे। यदि ओई समय देह अभिमान जागलो, कोनो व्यक्ति मने पड़लो, ताई ना, कोनो इच्छा मने पड़लो, लोके बोले ना बोलो तुम्हार अंतिम इच्छा कि आछे, ताई ना? भावे जे अंतत इच्छाटा पूर्ण करे दे, ताई ना? तो यदि कोनो इच्छा, कोनो व्यक्ति, कोनो वस्तु, कोनो सम्पत्ति, कोनो घर बाड़ी, कोनो सम्बन्धी, तार माने देह अभिमान। बाबा बोलছেন তাহলে पद तो उঁচু হবে ना। पद उঁচু कार হবে?
অন্তমতি সগতি নষ্ট মহা স্মৃতিলব্ধা। যদি কোনো ব্যক্তি বস্তু বৈভব সম্পত্তি কোনো ইচ্ছা পিছনে যদি অ্যাটাচমেন্ট থাকে তাহলে অন্তের পরীক্ষাতে ফেল হয়ে যাবে, তাই না? फिर आकर दास दासियाँ बनेंगे। दास दासियाँ भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियाँ दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियाँ दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। बाबा बोलছেন যখন স্থিতি তৈরি হয়ে যাবে তো লাস্টের সময়ের কাছাকাছি প্রচুর সাক্ষাৎকার হবে। কেমন সে দুনিয়া হবে, কেমনভাবে রহন সহন হবে, কেমনভাবে আশাক পোশাক হবে। বাবা বলেছে না আদির পাঠ আবার অন্তে হবে। আদিতে যেরকম সাক্ষাৎকারের পাঠ ছিল, কোনো জ্ঞানযোগের পাঠ ছিল না, সেই রকম লাস্টের সময়েও জ্ঞানযোগ পূর্ণাহুতি হয়ে যাবে। তখন শুধু সাক্ষাৎকারের পাঠ থাকবে, ক্লাসে আসতেই পারবে না, তাই না? তখন শুধু সাক্ষাৎকারের পাঠ থাকবে। বাবা সাক্ষাৎকার করিয়ে বাচ্চাদেরকে জুড়ে রাখবে। তারপরে আবার যা যা লাস্ট প্রথম দিকে হয়েছিল, বেগরি পাঠের পরীক্ষা দেওয়া হয়েছিল, পরিস্থিতির মধ্যে আমার নিশ্চয়ই বুদ্ধি কতটা ভগবানের উপরে বিশ্বাস, খেতে পাচ্ছি না, মাথায় ছাদ নেই, তাও কতটা ভগবানের উপরে বিশ্বাস, সে পরীক্ষাও আমাদেরও দিতে হবে। শুধু দাদি দিদিরা দিয়েছে তা না, তাই না? পুরীর মালিকাতে লেখা আছে না, দুর্ভিক্ষ পড়বে, সে 1-2 বছর না, অনেক বছর ধরে দুর্ভিক্ষ চলবে, অকাল পড়বে। আর এমন অকাল পড়বে, মালিকাতে লেখা হচ্ছে মানুষ মানুষকে মেরে খেতে শুরু করবে, আর কিছু থাকবে না, গাছপালাতে একটা পাতা থাকবে না, তাই না? তাহলে ভাবো কেমন সে দৃশ্য হবে। এখন তো তাও অনেকটা ভালো আছি আমি, তাই না? তো বাবা বলছেন आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। যদি সাক্ষাৎকারে এটা দেখলাম যে দাস দাসী হয়ে রয়েছি, কেমন লাগবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন থেকে পুরুষার্থ করো যাতে তোমার রেজাল্ট ভালো হয়। আর পড়াশোনা কে কেমন করছে বোঝা যায় না, কিন্তু রেজাল্ট জানাজানি হয়। সবাই জানে রেজাল্ট কী হলো, এই রেজাল্টও জানাজানি হয়ে যাবে, সবাই জানবে, তাই না? কদিন আগে বাবার অব্যক্ত মুরলি চলল, আপনাদের মনে আছে কি না? বাবা বলেছিল যে সাক্ষাৎকার কমন জিনিস হয়ে যাবে, তাই না? মানে শুধু সাক্ষাৎকারেরই কথা ভাষা চলবে, যে অমুক এই সাক্ষাৎকার করলো, অমুক এই সাক্ষাৎকার করলো। যেমন আদিতে হয়েছিল না, দাদি দিদিরা বাবার কাছে আসতো, দৃষ্টি পেত আর চললো সাক্ষাৎকার। তো সেই রকম একটা কমন ব্যাপার হয়ে যাবে। तो दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है, তাই না? বাবাকে ঘিরে ধরে রয়েছে না মনসা, তো কৃষ্ণকে তো 5 ফনা নাগের বিষের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হয়েছে, না হলে কৃষ্ণপদ পাওয়া যাবে না। বাবা কদিন আগে বরদানে বলল না, 5 বিকার বিকরাল রূপ ধারণ করে তোমার পরীক্ষা নেবে, তাই না? बाबा बोलছেন रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है, शिव बाबा से भी मुँह फेर लेती है, তাই না? মায়ার একটাই কাজ, বাচ্চার বুদ্ধিকে প্রলোভনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, তাই না? সে বাবার দিকে যেন না তাকায়, কোনো না কোনো প্রলোভন তার সামনে করে দেওয়া। যেমন সীতা, তাই না? সোনামৃগ হয়ে তাকে আকর্ষণ করলো মনকে, তাই না? এবার রেজাল্ট কি হলো? রাম থেকে আলাদা হয়ে গেল, রাবণের শোক পুরীতে বন্ধ হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন बाबा को याद करना छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। बाबा बोका दिच्छेन, खाবার তো তোমার টাইম আছে, বাবার ইয়াদ করার টাইম নেই। এই জন্যে তো বাবা বলেছে আর কোনো টাইম নেই, যদি খাবার সময় তো বাবার ইয়াদ করতে পারবে, তাই না? अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल
देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जी दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो। बाबा আপনার চিঠিগুলোর খুব অপেক্ষা করছে। বাবার ভালো লাগে। বাবা বলছে তুমি চিঠি লেখা ছেড়ে দিয়েছো আমাকে, তাই না? তো সব চিঠি লিখবে তো বাবাকে। तो बाबा बोलছেন परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। चिठी लेखार टाइम आसले माया बोलबे এটা দেখো তো, ওইটা দেখো তো, এটা করো তো, ওইটা করো তো, সে বুদ্ধি ঘুরাবে, তাই না? যাতে বাচ্চার বুদ্ধি ফেসে যাবে আর শোবার টাইম হয়ে যাবে, সে আর চিঠি লিখবে না, তাই না? তো মায়া এইভাবে কাজ করে। नाक से पकड़ उड़ा देती है, कदम कदम श्रीमत पर चलें तो कदम में पदम है। माया जाने ये यदि श्रीमते पा आगे बढ़िए देय पदम जमा करे नेबे, ताई ना? मायार मध्य जेलसी भर्ती, बोलছে ता तो करते देबो ना। बाबा बोलছেন तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, ताई ना? बाबा बोलছেন এত অনগিনত ধন থাকবে তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না, হিসাব রাখতে পারবে না, অনগিনত। वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। कि बोलो बाबा शतजुगे की থাকবে না? तांबा लोहा पीतल থাকবে না, তাই না? স্টিল লোহা থাকবে? থাকবে না। ईंट माटी থাকবে? থাকবে না। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा? यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा, তাই না? সেখানকার সিস্টেমই আলাদা আর এখানকার সিস্টেম একদম আলাদা, গরিব। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बाबा बोले ना সেখানে প্রত্যেকেরা, चाहे दास दासी, चाहे पशु पाखी, चाहे गाछपाला, चाहे प्रकृति, सब मर्यादा पुरुषोत्तम। কেউ নিজের মর্যাদার সীমারেখা ক্রস করবে না। বাবা অনেকবার মুরলিতে পড়েছে, ওইখানে জানলা দরজা হবে না, সুন্দর সুন্দর রেশমি পর্দা হবে। জানলা দরজা থাকবে কিন্তু দরজা হবে না, পাল্লা হবে না, তাই না? যাতে দিনের বেলা সূর্যের আলো আর রাত্রেবেলা চাঁদের আলো হিরে রত্নের উপরে পড়বে আর সুন্দর আরাম দেনেওয়ালা ঘুম হবে, তাই না? কিন্তু এত খোলা পাল্লা থাকতেও কোনো পশু পাখি ঘরে এন্ট্রি করবে না। মর্যাদিত হবে, কেউ মর্যাদা ক্রস করবে না, তাই না? কাউকে নিয়ম শিখাতে হবে না, কাউকে বলতে হবে না, গাইড করতে হবে না তুমি এরকম কেন করছো, তাই না? সবাই কি থাকবে একদম মর্যাদিত। তারা জানে আমার লক্ষণ রেখা কত দূর, ওরা লক্ষণ রেখা পার কখনো করবে না। তো এই সংস্কার কোথায় হবে? ওখানে গিয়ে হবে? ওখানে যাবেই তারা যারা লক্ষণ রেখা পার করবে না, যারা মর্যাদার সীমারেখা ভিতরে থাকবে, চোখ কান নাক সব কিছু, মন বুদ্ধি সংস্কার মর্যাদার সীমারেখা ক্রস করবে না। যতই সোনামৃগ ডাকুক সে লক্ষণ রেখা পার করবে না, তাই না? কেন কথাই আছে রাবণ কোন রূপে এসেছিল? ব্রাহ্মণ রূপে এসেছিল। তো মায়াতে ফাঁসাবে কে? লৌকিক পরিবার না, আমাদের বুদ্ধি ভটকানোর নিমিত্ত হবে কে? ব্রাহ্মণ পরিবার, অলৌকিক পেপার। গতকাল একটা দিয়েছিলাম না, গতকাল না তার আগের দিন, ওই রামলোচন ভাইয়ের অন্তিম समय के 8 পেপার। তো প্রথম পেপার হচ্ছে লৌকিক পেপার, সেকেন্ড পেপার হচ্ছে অলৌকিক পেপার। এবার লৌকিক পেপারে তো সব পাস করে যায়, এবার অলৌকিক পেপার হচ্ছে মায়া ওই সোনামৃগ হয়ে ডাকে। বুদ্ধি যদি ব্রাহ্মণ বেশে এসে যদি কেউ বুদ্ধি ভটকানোর নিমিত্ত হয় তাহলে বেচারা লক্ষ্মী বুঝতে পারে না, সীতা হয়ে যায়, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলছেন সব সময় মর্যাদার সীমারেখা মনে থাকে, যেন আমাকে রেখা ক্রস করতে হবে না, তাই না? যতই কেউ ব্রাহ্মণ আত্মা আহ্বান করুক। तो तमो प्रधान है,
बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। তাই না? বাবা বলছে আমি তোমাকে দেবী দেবতা সাজাতে এসেছি আর তোমরা লড়াই ঝগড়া করছো। बाबा बोलছেন ये की संस्कार আছে। बाबा बोलছেন मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ। यह कोई समझते थोड़े हैं कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रौरव नर्क में पड़े हैं। কেননা আত্মার সংস্কার না অরিজিনালি তো 7 গুণ ভরা ছিল, তাই সে এখনও ভাবে আমি পারফেক্ট, আমার মধ্যে কোনো কমি হতে পারে না। কিন্তু হতে হতে রাবণের দুনিয়াতে চলতে চলতে কোথায় আমি নরকের সংস্কার ধারণ করে নিয়েছি সেটা ভুলে যায়। बाबा बोलছেন यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जे निजेर कमी कमजोरी देखते पाए तार उपरे काज करे से करছে আসল পুরুষার্থ। আর যে নিজের কমি কমজোরি দেখতে পায় না, সারাক্ষণ অন্যকে দেখতে থাকে, সে উল্টো পুরুষার্থ করছে, সে সিঁড়ি নামার পুরুষার্থ করছে। আর যে নিজের কমি কমজোরি দেখবে আর সে উপরে বাবার কাছে পরামর্শ করতে থাকবে, বাবা এই কমি কমজোরি আমি কি করে ঠিক করব, আমাকে পথ দেখাও, তো সে সিঁড়ি বাবার হাত ধরে উপরে উঠছে। তাই না? বাবা তো এসেইছে দেবী দেবতা বানাবে, শৃঙ্গার করবে, তো সে মদত তো দেবেই। तो बाबा बोलছেন मनुष्य बिल्कुल नर्क में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में মনে আছে তো গত রবিবার তার আগের রবিবার বাবা কি টাইটেল দিয়েছিল, কি টাইটেল দিয়েছিল? বেফিকর বাদশা। মনে আছে না সব? আর বেফিকর বাদশা কেমন করে হব? বাবার হাওয়ালে করে দিতে হবে, তাই না? যা বোঝ, যা চিন্তা, যা কঠিন মনে হচ্ছে, যদি পুরুষার্থ কঠিন মনে হচ্ছে সেও বাবাকে সমর্পণ করে দাও, দেখবে বাবা করিয়ে নেবে পুরুষার্থ। তাই না? আমার তো অনুভব আছে, যেটা হচ্ছে না বাবার উপরে দিয়ে দাও, বাবা সুন্দর করে পথ এমনভাবে বের করবে তুমি ভাবতেও পারবে না। তাই না? তো কোনো কিছুর হেডেক নিতে হবে না, সব বাবাকে অফার করে দিতে হবে। অতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা থাকে যতক্ষণ বসে ভাবতে থাকবে, আর যেই মুহূর্তে বাবার দিকে তাকাবে আর বাবাকে সব দিয়ে দেবে, ওই মুহূর্তে বেফিকর বাদশা হয়ে যাবে। তাই না? সেকেন্ডে बेफिक्र बादशाह हो जाए। तो ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वो बीमार रोगी हैं। बाबा बोलছেন যে সব সময় তেরা মেরার মধ্যে ফেসে থাকবে, সে সব সময় আত্মা রোগী হয়ে থাকবে, সে আত্মার উন্নতি মুশকিল আছে। এই জন্যে বাবা বলছেন নিজের কমি দেখো, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করো, आगे बढ़ो। बाबा बोलছেন बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। মায়ার কাজই তো তাই। কাউকে যদি ধরতে হয়, বাদর ধরতে হবে, গরিলা ধরতে হবে, তো কি দিয়ে ধরে? কলা দিয়ে ধরে, তাই না? প্রলোভন দিয়ে দেবে, পিঞ্জরার মধ্যে ঢুকিয়ে নেবে, সে বেচারা বুঝতে পারবে না, লোভের বশীভূত হয়ে যাবে, তাই না? তো মায়া সারাক্ষণ কি দেখায়? প্রলোভন দেয়, লোভ দেখায়। বাবা গতকালও বলছিল না, 3টে জিনিসই আমাদেরকে অধপতনের দিকে নিয়ে যায়, কাম, ক্রোধ আর লোভ, তাই না? তো যেই চাহিদা শুরু হলো, মায়া প্রলোভন দেখিয়ে দিল সামনে, আর নিয়ে শোক বাটিকাতে ভরে দিল, তাই না? দুঃখের দুনিয়াতে ঢুকিয়ে দিল, मन खराब होगा शुरू होएगा। तो बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, তাই না? কেউ কেউ নতুন বাচ্চা পাক্কা থাকে না, সে একটু দুটো নৌকোয় থাকে। বাবা বলছে ঠিক আছে, তুমি
শিব বাবাকে ইয়াদ করছো না, কোনো দেবী দেবতাকে ইয়াদ করছো, কোনো ব্যাপার না, সেও তোমার ভালো শক্তি প্রদান পাবে, তুমি ভালো গুণটাকে অনুভব করবে। কিন্তু কখনো কোনো দেহধারী মানুষ, পতিত বিকারী মানুষকে তুমি याद করবে না। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, তাই না? বাবা বলছে আমি তোমাকে সবচেয়ে মহান আত্মা করতে চাই। দেবী দেবতার সামনে সবাই মাথা নিচু করে, তুমি গিয়ে প্রতিমার সামনে মাথা নিচু করবে, সাধু সন্ন্যাসীর সামনে মাথা নিচু করবে? बाबा बोलते तुम इस बाबा के पास जब भी आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ, शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो, তাই না? যে কোনো ধর্ম সংস্থাতে যাও, গিয়ে আগে গুরুর শরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হবে, আছে কি না? যত শিষ্যরা যাবে, কোনো ধর্ম সংস্থাতে যাবে, একদম গুরুর পায়ে পড়ে যাবে, তাই না? কিন্তু বাবার বাড়িতে যাও তো কারোর কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হবে? বাবা বলছে তুমি ব্রহ্মার কাছেও আসো তো কি মনে করে আসো, এর মধ্যে শিব বাবা আছে, আমি শিব বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তাই না? তো বাবা कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर। বাবা গতকালও পবিত্রতার উপরে মুরলি চালালো, বললো না বাবা পবিত্র বাচ্চাই আমার প্রিয়, তো পবিত্রতার ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করতে বাবা কালকে বলেছে। আজকেও বাবা প্রতিজ্ঞা মনে করাচ্ছে যে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। शिव बाबा को याद करो, बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है, बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़े है। बाबा कल के मीठे बच्चे तो ही बोले दिए चिलो बजयंती माला, তাই না? তো বিজয়ী মালার দানা হতে গেলে পবিত্র হতে হবে ফার্স্ট, কেননা যে মহারাজা সিটে বসবে তার আলো ওইখানে বলে না কঞ্চন কায়া হবে, শরীরের থেকে যেন গ্লো বেরোচ্ছে, তো যে মহারাজার সিটে বসে আছে তার গ্লো কম থাকবে, আর যে প্রজা দাসদাসী হয়ে আছে তার গ্লো বেশি থাকবে, তো শোভা পাবে? তাতে শোভা পাবে না। তো কোন আত্মার লাইট সবচেয়ে বেশি হওয়া চাই? যে মহারাজার সিটে বসবে, আর সেই আলো কিসের আলো? পবিত্রতার আলো। তো যে মহারাজের আত্মা সে কেমন হবে? বাবা বলে না যে শতযুগে যে রাজনেতা সে ধর্মনেতা, মানে ধর্মেরও সবচেয়ে, ধর্ম মানে ধারণা, ধারণারও সে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা, তার মতন আদর্শ আর পার্সোনালিটি কারোর হবে না, সে হবে মহারাজ, তাই না? তো কত পাওয়ার, কত পিউরিটি তার মধ্যে থাকতে চাই। तो माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़े है, मुख्य है बाप को याद करना, तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो, बाबा बोलছেন चार्ट और लेटर रोज राते बाबार दरकार, যে দেবে বাবাকে চার্ট লিখবে, লেটার লিখবে, বাবা খুশি, যে লিখবে না বাবা কি বুঝবে? এ মায়ার কথাই চলে, মায়া এর বুদ্ধিকে এদিক ওদিক চালায় আর এ ওই দিকে ছুটে, বাবা বুঝে যাবে মায়ার বশীভূত আছে। तो जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वो हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे, उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए, हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। बाबा बोलছেন নিজেকে চেক করো, খাবার জীবন ধারণ করার জন্য খাই নাকি লোভে খাই, তাই না? নিজেকে চেক করো, তাই না? পেট ভরে গেছে, লোভ আর শেষ হচ্ছে না, এই খাবো ওই খাবো ওই খাবো, বুদ্ধি ওই দিকে ছুটছে, খাচ্ছি লোভের কারণে খাচ্ছি, এইরকম নাকি জীবন ধারণ করার জন্যে খাচ্ছি, কীরকম খাবার আমি কোন হিসাবে খাই? लोभी तो नहीं है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी।
उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, তাই না? ধরো পুরুষার্থ করতেই পারলাম না আর সামনে বিনাশ চলে এলো, তো বেশি দুঃখ কিসের হবে? বিনাশের দুঃখ হবে না। বাবু আমি তো সব টাইমই সব শেষ করে দিলাম, এই তো পরীক্ষা সামনে চলে এলো, তাই না? আমি তো স্থিতি বজায় রাখতে পারলাম না, তাই না? ওই দুঃখ বেশি দুঃখ হয়ে যাবে। बाबा बोलছেন आग फैल गई है, तुम देखेंगे कैसे बम्स गिरते हैं, भारत में तो रक्त की नदियाँ बहनी है। কি বললো বাবা? ভারতে কি হবে? রক্তের নদী বয়ে যাবে, তাই না? ওইখানেও বলছিল কাশ্মীরে, হ্যাঁ, ওখানে সেদিন নাকি রক্তের চারিদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত দেখা যাচ্ছে, তাই না? তাহলে ভাবুন এখন তো এক জায়গা, আর বাবা তো মুরলিতে বলছে, ভগবানের মুরলি বলছে রক্তের নদী ছুটবে, তাই না? যখন পাকিস্তান, ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হয়েছিল, তাই না, তখনও আমার লৌকিক বাবারা বলতো যে সব ঘর থেকে সব রক্ত বেরিয়ে রাস্তায় যেন নদী বয়ে যাচ্ছে রক্তে, সব ঘর থেকে রক্ত বেরিয়ে বাইরে রাস্তায়, তাই না? তাহলে ভাবুন, সে তো রিহার্সাল ছিল। বাবা তো বলছে সামনে তো আরও ভয়ঙ্কর দৃশ্য হবে, তখন কোন স্থিতিতে থাকবো? বাবা বলছেন वहाँ बम्स से एक दो को खत्म कर देंगे, তাই না? বিদেশে বম্বস পড়বে, মরে যাবে, ওখানে বেশি ঝামেলা নেই, কেন? ওদের পাপের খাতা কম, পাপের খাতা বেশি কোথায়? ভারতবাসীদের। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है, अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, हम क्या सर्विस करते हैं। बाबा बोलছে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো কত সেবা করি, कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं, कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं यह बच्चियाँ क्या पढ़ाएंगी, समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप भगवान है, তাই না? সব সেন্টারে কারা মুরলি শোনায়? কুমারী মেয়েরা, যাদের গৃহস্থির কোনো অনুভবই নেই, সংসারের কোনো অনুভবই নেই, তাই না? কেননা শোনানেওয়ালা তো সে কুমারী নয়, শোনানেওয়ালাকে तो बाबर ज्ञान सुनाচ্ছে ना। तो थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू गवा देते हैं, सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर ना पाए, তাই না? প্রতিজ্ঞা করো বাবার কাছে, বাবা পারলে সেবা করব, না পারলে করব না, কিন্তু কমসে কম বাবা আমি যেন কোনো সতগুরুর নিন্দা হবে এমন কোনো ডিসসার্ভিসের নিমিত্ত যেন কোনো দিন না হয়, তাই না? फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। বাবা বলছেন সতগুরুর নিন্দা করানেওয়ালা সে তো দাস দাসী থেকে বড় আর কিছু হবে না। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़, आप समान बनाने की सेवा करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, बाप को ही याद करना है। व्यभिचारी नहीं बनना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरा, अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है।
किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। वरदान। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता, तो पहले जज करना होता कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज द्वारा परख कर, नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण, उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना, उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना, और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से, और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। यही दोनों शक्तियाँ, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है, सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। तो बाबा बोलছেন लौकिक হোক অলৌকিক সেবা হোক, সফলতা কখন হবে? কন্ট্রোলিং পাওয়ার, জাজমেন্ট পাওয়ার। একটা ভালো ড্রাইভার কখন হয়? যখন গাড়িকে নিজের কন্ট্রোলে রাখবে, কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল করে নেবে, ব্রেক লাগাতে পারবে, আর সঙ্গে সঙ্গে জাজমেন্টও নিতে পারবে, ডিসিশন নিতে পারবে যে কোন দিকে যেতে হবে, কোন দিকে মুড়তে হবে, তাই না? তো বলে আর্ট অফ ড্রাইভিং। তো বাবা বলছে ওই রকম আর্ট অফ লিভিং, জীবনে চলার জন্যেও তাই দরকার, যে চলতে চলতে যদি কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে তো সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক লাগাও, আর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি চালাও যে এটা তো সঠিক না, এটা তো ব্রেক লাগিয়ে দিলাম, যাব কোন দিকে, তাই না? কি করা উচিত? তো জাজমেন্ট করো, ডিসিশন করো। তো বাবা বলছেন তাহলে তুমি শিখে গেলে যে জীবনে সফলতা কি করে পাবে। দুটো জিনিস চাই, একটা কন্ট্রোলিং পাওয়ার, একটা জাজমেंट पावर। स्लोगन, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी, तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। तो
তো কাকে সাথী বানাবো? শিব বাবাকে। তাহলে মায়া কি হয়ে যাবে? তো এনগেজ আছি না, আমি বিজি আছি বাবার সঙ্গে, তো মায়ার প্রলোভনের দিকে তাকাবো না, তো মায়া পেপার টাইগার হয়ে যাবে, ছবি হয়ে যাবে, তাই না? अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः कम्बाइंड हो जाती है। तो बाबा बोलছেন একলা সেবা করবে না, কম্বাইন্ড সেবা করবে। কালকেও বাবা বলল খুদাই খিদমতগার, খুদার খিদমত আলাদা হবে না। আজকেও বাবা বলছেন ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सेवाधारी नहीं हूँ, गॉडली सर्विस पर हूँ, माना ईश्वरीय सेवाधारी। तो বাবার আমি আলাদা নই, সেবা করব তো বাবা সঙ্গে আছে, তাই না?